तो नमस्कार प्रणाम दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है मैं रहता हूँ गोवा में। तो आज मैं आ गया हूँ गोवा के मडगांव में। नरकासुर बहुत फेमस फेस्टिवल है यहाँ पे, जो कि दीपावली के एक दिन पहले मनाया जाता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे कितना भीड़ है। श्री कृष्ण आणि नरकासुराचे युद्ध। नरकासुर सकल पळयता श्रीकृष्णाक सोदता। श्रीकृष्णाच्या तोंडामुखार वायू अस्त्राचो प्रयोग करपाक सोदता नरकासुर, म्हणून श्रीकृष्ण आपल्या तरेन नृत्य करून डिफेन्स करता। एलईडी आशिल्ली तलवार घेऊन श्रीकृष्ण नरकासुराकडे झगडपाक श्रीकृष्णान नरकासुराच्या अस्त्राक आपली तलवार लावून पळयली, म्हणून तो वार जो आसा तो विफल जाल्लो आसा। काय नजो श्रीकृष्ण परतून एकदा प्रयास करता। भयंकर आणि भीषण असे वाजो प्रज्ञा ज्योतिषी म्हणजे आईच्या दिसाचे आसा आमचो हो राजा नरकासुर। अग्निअस्त्र नरकासुरान मारिल्ले आसा श्रीकृष्णाचेर। अग्निअस्त्र विफल कशें करता? अग्निअस्त्राचो प्रयोग केल्लो आसा नरकासुरान श्रीकृष्णाचेर, म्हणून श्रीकृष्णाक काही एक फरक पडना। श्रीकृष्ण त्याच लेवलाची टक्कर दिता आपली एलईडी तलवार घेऊन। परतून एकदा नरकासुराकडे टक्कर घेवपाक श्रीकृष्ण मुखार सरला। नरकासुर परतून एकदा वयर सरलो। सगळ्यांक पळयता कशा तरेन युद्ध करपाचें। नरकासुर परतून वायू अस्त्राचो प्रयोग करता, म्हणून श्रीकृष्णाक काही एक फरक पडना। भयंकर एनर्जी आशिल्लो श्रीकृष्ण परतून एकदा रथाचेर चडलो। श्रीकृष्णाक समजलें की नरकासुराचो वध फक्त सत्यभामा करू शकता। श्रीकृष्ण आणि सत्यभामा नरकासुराचो वध करपाच्या तयारेन। परतून एकदा फायनल कितें तरी डिस्कशन चालू आसा। श्रीकृष्ण सांगता तो मातसो आयल्यान येवनी, मागीर तूं तेजेर सोड बाण आनी कर वध। हो असुर खूप मातिल्लो 16,000 बायलांक ताणें बंदी करून दवरिल्ली। एक देवाचो पूत जाऊन सुद्धा वाईट संगती खातीर तो असुर जालो। तेजो वध करपाकूच जाय आनी ते फक्त सत्यभामाक शक्य आसा अशें कृष्ण सांगता। श्रीकृष्ण नरकासुराक आवाहन करता आयल्यान यो, म्हणून नरकासुर थंयच आसा। म्हाका दिसता श्रीकृष्णाक आतां कितें तरी दुसरीच युक्ती काडची पडटली। बेगींतल्या बेगीन श्रीकृष्णान नरकासुराचो वध करचो पडटलो। अरे यो मरे नरकासुरा, तुका आपयता तो वदळच्यान। श्रीकृष्णाकडे विनंती करता की बेगींतल्या बेगीन सत्यभामाक सांगून तेजेर बाण सोडचो आणि ताचो वध करचो।
किल्ले आसा थंय बेगीन वच तर होच चान्स आसा बाण तयार आसा पूण अजूनही डिस्कशन कितें तरी चालू आसा तेंचे मातशें बेगीन करचें सादरीकरण मातशें बेगीन श्रीकृष्णाच्या हातीन तो बाण आयिल्लो आसा आनी सत्यभामाक तेणे तो बाण दिल्लो आसा सत्यभामान रागान तो नरकासुराचेर सोडिल्लो आसा तो बाण गेल्लो आसा आनी नरकासुराच्या सिक्स पॅक्साक लागोल्लो आसा आनी हांगा जाल्लो आसा नरकासुराचो वध आनी ज्या तरेन आमच्या ताळयो पडिल्ल्यो आसा आतां ह्या सादरीकरणाक सुंदर अशें सादरीकरण हॉनस नरकासुराक मदल्यान स्लायस केल्लो आसा सत्यभामान आनी थंय व्हेरी एक्सपेन्सीव इक्विपमेंट जे आसात थंय दवरिल्ले आसात तर तांकां कसलेच त्रास जावपाक जायना तांचे परफॉर्मन्स अजून उरला नरकासूर बरोच एग्रेसिव्ह दिसता ज्वेलरी भरपूर घातल्या तसोच सेटिंगचो मल्टी कलर्ड घागरो घालून हो पारंपारीक स्टायलीचो नरकासूर श्रीकृष्ण तलवार घेऊन आवाहन करत असावा तसंच नरकासूर श्रीकृष्णाच्या आंगार येत असा जसो श्रीकृष्ण घुता तसो नरकासूर घुता सामके शार्प अशे दात आशिल्लो हो नरकासूर रागान मा भितर तुमी तें सादरीकरण जें आसा तें कंप्लीट करपाक जाय नरकासुराचो वध जाल्लो आसा आनी ह्यो आसा नरकासुराच्यो हातकड्यो सगळ्यांनी मोठ्यान ताळयो मारच्यो सत्याचो विजय आनी असत्याची हार जाल्ली आसा हांगा पके बना दिया है आनी